Good evening. Let's do this. Okay, dito tayo. Dito tayo, ma. O, dyan. Dito na. Okay, good job. Galing naman niya. Baby na yan. Wow. Good evening. Yun, Wow, kamu. Ako tayo, nag-sakit na. Ma'am, chicken barbecue po, ma'am. Okay, thank you. Okay. Ribs po at saka chicken ulit po. Okay. Oy, antay. Yamay. Sa mga bata, puro chicken ha, chicken. Chicken ang sa mga bata, hindi yan chicken. Pork po, ma'am. Okay, thank you. Yeah, Chicken po. Thank you, kuya. Kailangan pa kayo, ma'am. Push nyo lang po. Okay po. Salamat. Thank you po, hindi po.